ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਵਾਏ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਉਰੀਆਨੀ ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਬਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚੱਲਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਆ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਸ, ਫਲਾਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ? ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ। ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੌਮ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਹਾਂ ਚਲੀਏ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन। दीन इस्लाम शुरू तो लैके अज तक और अज तो लैके क़यामत या दीवारा तक इंतहाई आसान और बिल्कुल सादा। इनू समझन वास्ते कोई लंबी चौड़ी तफसीर की ज़रूरत नहीं, बल्कि दो हरफी बात है वे कि हर दौर के अंदर दीन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ इस बात का नाम रहा कि जो अल्लाह ने फरमाया और जो दे रसूल ने फरमाया वो करते जाओ। बस ए दो हरफी बात है, कोई लंबी चौड़ी यदी तफसीर नहीं। हर दौर के अंदर दीन इस्लाम का मफहूम और दीन इस्लाम दी इस्तिलाह एहो ही रही है कि अल्लाह दा फरमान और ओदे रसूल दा फरमान। हाँ, वक़्त दे नाल नाल रिसालत तब्दील होंदी गई, लेकिन फिर भी इस तारीफ दे अंदर फ़र्क ना आया कि जो ओदे रसूल ने कहा वो करते जाओ। वक़्त दे नाल नाल रिसालत तब्दील हुई और हुंदियां ए आके मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रुक गई। हुन आप दी रिसालत दे आ जान दे बाद किसे दी रिसालत नहीं चलेगी। आप दी रिसालत आ जान दे बाद किसे रसूल दा फरमान तुहाडे वास्ते काबिले हुज्जत नहीं। अगर तुहाडे वास्ते काबिले हुज्जत है ते प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान काबिले हुज्जत है। और ये बिल्कुल सादा जी बात है। इंसान अपने आप नू चाहे अहले हदीस कहलवाए, अपने आप नू चाहे बरेलवी कहलवाए, अपने आप नू चाहे देवबंदी कहलवाए, अपने आप नू चाहे किसी और मजहब दा साबित करे। अल्लाह दी ज़ात ने क़यामत वाले दिन जेड़ा इंसान कोलों हिसाब लेना और जिस तराजू दे अंदर तोल के इनू पास करना, वो तराजू यही है कि अल्लाह ने जो फरमाया सी वो कीता ही कि नहीं, ओदे रसूल ने जो फरमाया सी वो कीता ही कि नहीं। जे ते अल्लाह ते ओदे रसूल दे फरमान दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के आया, बोर्ड भावें तू वहाबीयत दा लगा लै, बोर्ड भावें तू अहले हदीसियत दा लगा लै, बोर्ड भावें तू किसी और मजहब दा लगा लै, अगर तेरे आमाल अल्लाह ते ओदे रसूल दे फरमान दे मुताबिक ने ते तू क़यामत वाले दिन पास ही पास है। नहीं समझ आई तो कुरान दा एक मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने वमन युति इल्लाह व रसूलहु वमन युति इल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीम।
हकीमा। जिन्हें अल्लाह ते ओदे रसूल दी फरमा बरदारी की थी ओ क़यामत वाले दिन कामयाब हो जाएगा, ओ क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर चला जाएगा। जिन्हें अल्लाह ते ओदे रसूल दी फरमा बरदारी की थी। आओ ना जरा वेखिए कि कुरान ने बार बार इस बात का रद्द किया कि बाप दादा दे दीन ते ना चले आजे। बाप दादा दे दीन ते चलन वाले गुमराह ने, बाप दादा दे दीन ते चलन वालियां नू अंबिया ने समझाया, वाजो नसीहत की है। लेकिन इत्थे भी अल्लाह दी जात ने इहो ही तराजू फिट कर दिता है कि अगर तुहाडे बाप दादा अल्लाह ते ओदे रसूल दे फरमा बरदार ने, फिर उन्हां दी मुखालफत करनी, फिर उन्हां दी मुखालफत नहीं करनी। अगर तुहाडे बाप दादा अल्लाह ते ओदे रसूल दे फरमा बरदार ने, फिर उन्हां दा अकीदा नहीं छड्डना। अगर तुहाडे बाप दादा अल्लाह ते ओदे रसूल दे फरमा बरदार ने, फिर उन्हां दा मजहब नहीं छड्डना, बल्कि उन्हां दे मजहब नू अपना लेना। तुसी आखोगे जी इहदी दलील की है? अल्लाह ने कुरान दे अंदर बयान फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहं वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते ने एक अल्लाह दा नबी दुनिया तो जा रहा है, इहदा नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। ते अपनी औलाद नू इकट्ठिया कीता, अपनी औलाद नू इकट्ठिया करके ना ते इन्हां कोलों सवाल कीता मा ताबुदून मिन बादी, और तुसी मेरे तो बाद किदी पूजा करोगे ते किदी परस्तश करोगे। ये हुन खानदान नबियां दा खानदान है। ये खून ये लड़ी जड़ी है नबूवत दी लड़ी है। सिर्फ इन्नी नबूवत दी लड़ी नहीं, बल्कि बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। ते हुन औलाद दा जवाब सुनिया जे, आंदे ने नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहं वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा जी तुसी क्यों परेशान हो गए हो? असी तुहाडे इलाह दी इबादत करांगे। जेड़ा अकीदा तुहाडा, असी तुहाडा अकीदा नहीं छड्डांगे। जेड़ा तुहाडा मजहब है, असी तुहाडा मजहब नहीं छड्डांगे। व इलाहा आबाइका, ते जेड़ा तुहाडे बाप इसहाक दा मजहब है, असी उस मजहब नू ही नहीं छड्डांगे, असी उस अकीदे नू ही नहीं छड्डांगे। अब्बा जी क्यों परेशान हो गए हो? जेड़े तुहाडे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा मजहब है ना, असी उन्हां दा मजहब भी नहीं छड्डांगे। पता ये लगा जे बाप दादा दा मजहब दुरुस्त होए, बाप दादा दा दीन दुरुस्त होए, शर्त ये वे कि ओ दीन जेड़ा अल्लाह ते ओदे रसूल दे अहकामात दे मुताबिक होए, ओदी मुखालफत ना करदा होए, ते फिर बाप दादा दे दीन दी मुखालफत करनी, फिर बाप दादा दे दीन दी मुखालफत नहीं करनी। ते जे बाप दादा दा दीन अल्लाह ते ओदे रसूल दे फरमान दे मुताबिक है ही नहीं, जे बाप दादा दा दीन रब दी तौहीद दे मुताबिक है ही नहीं, ते अल्लाह फरमांदे ने मापियां दी गल मन्नो, मापियां दी खिदमत करो, इन्हां दी ताबियादारी करो, लेकिन उन्नी देर तक जिन्नी देर तक अल्लाह ते ओदे रसूल दी नाफरमानी नहीं करदे, उन्नी देर तक जिन्नी देर तक अल्लाह दी ज़ात दे नाल शिरक नहीं करदे। जदों अल्लाह ते ओदे रसूल दी नाफरमानी ते तुहाडे बाप दादा उतरौन, तुहाडे माँ बाप उतरौन, जदों तुहानू शिरकिया अमाल दा हुक्म देन, ते अल्लाह ने दो टोक फतवा सुना दिता, फला तुती होमा, फिर इन्हां दी गल मननी, फिर इन्हां दी गल नहीं मननी। वेखो दीन किड्डा सीधा सादा दो हरफी बात है। जे क़यामत वाले दिन निजात चाहते हो, जे क़यामत वाले दिन रब दी जन्नत दा मेहमान बनना चाहते हो, ते बस इस चीज़ दा लड़ फड़ लो,
ہر چیز نو ایسے ترازو دے اندر تولنا شروع کر دیو کہ اے چیز اے عقیدہ اللہ تے او دے رسول دے فرمان دے مطابق ہے کہ نہیں. جدن تسا اے تولنا شروع کر دیتا ادن تسی رب دیاں جنتاں دے مہمان بن جاؤ گے. تے مولانا فرماندے نے اے دو انعام خداوند کیتے، اے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن دوجا محمد سرور اونچیاں شان، تے جنہ دے اے دو ہاتھ آئیاں اونا پائیاں کل بلائیاں، اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں، تے جو کرد نے عمل قرآن حدیثی، جو کرد نے عمل قرآن حدیثی او دوئی جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بہتو نہ دے مارے. انہیں سے ترکڑی دے اندر تول کے ابراہیم علیہ السلام نے وعد کرنی شروع کر دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے دنائیاں بھی بڑیاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے سمجھا بھی بڑیاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے بڑی فہم و فراست دا مالک بھی بنایا. ابراہیم علیہ السلام دی جدوں ڈیوٹی لگائی گئی تے ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے اذ قال لأبیہ و قومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. فرمان دے نے اے میری قوم دے لوگو تے اپنے باپ نو ہی مخاطب کیتا، ابا جی نو ہی سمجھایا تے اپنی قوم دے لوگاں نو ہی سمجھایا. پتہ ہے لگا کہ نبی دی ذمہ داری ہے صرف باپ نو نہیں بلکہ محلے داراں نو ہی سمجھایا جائے. نبی دی ذمہ داری ہے، اسی طرح خطیب دی ذمہ داری ہے کہ محلے والیاں نو، بولو محلے والیاں نو، مسجد دے امام دی ذمہ داری ہے محلے والیاں نو، مسجد دے امام دی ذمہ داری، مسجد دے خطیب دی ذمہ داری. تے ایک ہور بھی شعبہ ہے جے، کیڑا والا؟ مسجد دی انتظامیہ دی بھی ذمہ داری ہے کہ محلے داراں نو سمجھایا جائے. اسی آنے ہیں بس ٹھیک ہے اشتہار تے لکھ دیتا گیا صدر صاحب فلاں صاحب، نیب صدر صاحب، سیکٹری صاحب، نیب سیکٹری صاحب، خزانچی صاحب، اے عہدے لکھ دیتے گئے نے، سانو عہدے مل گئے نے، نام آ گیا، اے نہیں کافی ہے. فرمایا نا نا نا، انتظامیہ دی بھی ذمہ داری ہے کہ محلے داراں نو جا کے سمجھائے، واز کرے، انہاں نو نماز دی دعوت دوے، انہاں نو دین دی دعوت دوے. اگر انتظامیہ بھی ایک کام نہیں نہ کر دی تو انتظامیہ بھی مجرم جے. جے خطیب ایک کام نہیں کردا خطیب بھی مجرم ہے، جے امام ایک کام نہیں کردا امام بھی مجرم ہے. نبیاں دی ذمہ داری تے ڈیوٹی یہ رہی ہے. اللہ فرماندے نے اذ قال لأبیہ و قومہ، اپنے باپ نو ہی سمجھایا، اپنے محلے داراں نو ہی سمجھایا، اپنی قوم دے لوگاں نو ہی سمجھایا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. اے جڑے بتاں دی تسی پوجا کردے ہو تے کیوں کردے ہو؟ تے اگوں جواب پتہ کی دیندے نے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین.
اسی تے پیو دادے نو نا انہاں دی عبادت کردیاں ویکھیا، اسی پیو دادے نو انہاں دیاں منتاں منگدیاں ویکھیا، اسی پیو دادے نو انہاں دے نذرانے چڑھاندیاں ویکھیا، اساں پیو دادے نو انہاں دے نا دیاں دیگاں چاڑدیاں ویکھیا، اساں پیو دادے نو انہاں دے نا دے بکرے تے چھترے ذبح کردیاں ویکھیا، اساں پیو دادے نو انہاں دے نا دیاں کھیراں پکاندیاں ویکھیا۔ اے ابراہیم اسی تے پیو دادے تے دین دی تے چلنے پہ ایمانداری نال دسو کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو شاباش دیتی ہے؟ اوتھے تے اللہ نے شاباش دیتی جتھے انہاں نے آکھیا نعبد الہک و الہ بھائک، اے ابا جی، اے یعقوب علیہ السلام جی، اسی تواڈے الہ دی عبادت کرنے۔ اوتھے اللہ نے شاباش دیتی ہے تے ایتھے اللہ نے شاباش کیوں نہیں دیتی؟ ایتھے اللہ نے کیوں روکیا ہے؟ ایتھے اللہ نے کیوں ٹوکیا ہے؟ اس واسطے روک دیتا ہے، اس واسطے ٹوک دیتا ہے کہ انہاں دے باپ دادا دا دین دین اسلام نہیں، انہاں دے باپ دادا دا دین اللہ دے فرمان دے مطابق نہیں، انہاں دے باپ دادا دا دین او دے رسول دے فرمان دے مطابق نہیں، انہاں دے باپ دادا دے دین اپنے کولوں کڑ لیا، مسئلے اپنے کولوں بنا لینے، گلاں اپنے کولوں کڑ لیاں نے، فلانے دی نظر فلانے دی طفیل، انہاں نے وسیلے واسطے سارے اپنے کولوں کڑ لینے۔ تے اللہ فرماندے نے انہاں نے کوئی چنگا کام کیتا؟ بولو کوئی چنگا کام کیتا؟ کوئی چنگا کام نہیں کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو باپ دادا دے دین تے چلن تے کوئی شاباش نہیں دیتی، بلکہ آکھیا کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او تسی بھی گمراہ انتم و آباؤکم تے تواڈے باپ دادا بھی گمراہ۔ پتہ اے لگا جے باپ دادا دا دین اللہ تے او دے رسول دے فرمان والا نہ ہوئے پھر انہاں دے دین تے چلنا، پھر انہاں دا دین ہدایت نہیں، پھر اونا دا دین صراط مستقیم والا نہیں، پھر اونا دا دین صراط جہیم والا ہے، پھر اونا دا دین گمراہی ہے، پھر اونا دا دین تباہی ہے، پھر اونا دا دین بربادی ہے، کیونکہ اونا نے او دین اپنایا ہی نہیں جڑے اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے۔ اونا نے اپنا کڑیا ہویا دین اپنی اولاد نو سکھایا، فرمایا اگر تواڈے ماں باپ تواڈے والدین اس دین تے نہیں جڑا اللہ نے نازل کیتا پھر تساں انہاں دے پیچھے ٹرنا، اگر ٹرو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے، اگر ٹرو گے تے سیدھے رستے تو ہٹ جاؤ گے، اگر ٹرو گے تے تواڈی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اگر ٹرو گے تے تواڈی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ جے باپ دادا دا دین درست نہیں پھر انہاں دے دین نو اپنان دی اجازت نہیں۔ انہاں نو بتھیرا سمجھایا لیکن یہ آندے نے ابراہیم اساں پیو دادے دے دین نو نہیں چھڑنا۔ انہاں بتاں دی محبت جڑی ساڈے دل وچ کھول کھول کے پا دتی گئی ہے نا، جوں دے جمے ہاں انہاں دیاں ہی تعریفاں سننے ہاں، جدوں دے جمے ہاں انہاں دیاں ہی کرامتاں۔ سانو تے کدی پیو دادے نے رب دی شان سنائی ہی نہیں، سانو تے باپ دادا نے کدی رب دی شان سنائی ہوئی نہیں۔ آج بھی کئی ایسے آنے نا کہ انہاں نو اپنی اولاد نو رب دی شان سنان دی توفیق ہی نہیں۔
उन्होंने जदों भी सुनानी है गैरां दी शान ही सुनानी है। उन्होंने जदों भी सुनाना है अल्लाह दे मुकाबले ते कदी किसे वली नू पेश कर देना है, अल्लाह दे मुकाबले ते कदी किसे नबी नू खड़ा कर देना है। ते कहन लगे इब्राहिम असी जदों दे जम्मे आ असी इन्हां दियां तारीफां सुनदे लगे आउने आ, असां ते कदी रब दी शान सुनियो ही नहीं, ते असां नहीं हो बाज आउणा, असां नहीं हो बाप दादा दा दीन छड्डना। ते इब्राहिम ये दस तू वाकई सच्ची मुच्ची सानू गुमराह कहते हैं, वाकई सच्ची मुच्ची सानू गुमराह कहते हैं। असी वाला किवें गुमराह, साडा चाचा भी इंज ही करदा, साडा ताया भी इंज ही करदा, साडा मामा भी इंज ही करदा, साडा पूरे दा पूरा खानदान इंज ही करदा, वो सारी दुनिया भी इंज करदी है। ते इब्राहिम ये दस सच्ची मुच्ची लगा है या इंज दस कि लाडियां पिया करना कि साडे नाल मजाक पिया करदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने वो तुहानू मरना ही भुल गया, मैं तुहानू रब दा दीन सुना रहा, मैं तुहानू रब दा पैगाम सुना रहा, ते तुसी ओनू मजाक पे समझदे हो। तुहाडे दिलां दे अंदर बुतां दी मुहब्बत इन्नी कुट कुट के भर दी गई है। लो फिर तल्लाही ला अकीदन्ना असनामकुम बादान तुअल्लू मुदबिरीन। लो फिर हुण मैनू अल्लाह दी कसम जे मैं इन्हां बुतां दे नाल जरूर निबड़ांगा। बड़ियां तुसीं इन्हां दियां करामतां बयान करदे हो ना, आ फलाना रोजी देंदा, फलाना नफे दा मालक है, फलां नुकसान दा मालक है, फलां बीमार कर देंदा, फलां सेहत दे देंदा। ये बड़ियां तुसीं इन्हां दियां तारीफां करदे हो ते इन्हां दी मुहब्बत तुहाडे दिल दे अंदर बड़ी घुट घुट के भर दित्ती गई है ना। लो फिर इनू हुण मैं दूजे तरीके नाल ही कड्डांगा, इनू हुण मैं दूजे तरीके नाल ही कड्डांगा। जाना जे ना मेले ते वापस आओगे ते तुहानू नानी याद करा देंगा। एक कौम चली गई मेले ते जान लग्या भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं आंदे ने आहां चलिए वाला, आहां चलिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुसी जाओ मैं जांदा, तुसी जाओ मैं जांदा। अज लोकी कुर्बानियां भी करते ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे किस्से भी बयान करते ने, ते मेलियां ते भी जाते ने, मेलियां नूं आबाद भी करते ने, मेलियां नूं प्रोटोकॉल भी देंदे ने। मेलियां ते आ जनाब फलानी सरकार आ रही है ओदा इस्तकबाल भी करते ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुसी जाना ते जाओ, मैं बीमार हाँ, मैं जाना नहीं। जे मैं टुर गया ते मैं उथे भी मुड़ना नहीं, जे मैं उथे भी टुर गया तो मैं उथे भी मुड़ना नहीं। तो मैं बीमार हाँ, जिहड़ी तौहीद वाली बीमारी मैनू लगी है ना वो तुसी मैनू लगी ही रहन दिओ, ते तुसी जाओ हाँ जरा। ये सारी कौम टुर गई मेले ते। पता ये लगा कि मेलियां ते जाना नबियां दा काम, मेलियां ते जाना नबियां दा काम नहीं। मेलियां ते आ जाके हुंदा की है, सवाए दीन दी मुखालफत तो, सवाए उरियानी फहाशी तो, सिवाए शराब तो, सिवाए बदकारी तो आ जाके उत्थे लभदा की है। कदी किसी को सुनिया जे कि फलां जगह मेला लगा तो मैं उत्थे नमाज पढ़न चला? क्यों जी कोई चज दी शै लभदी है? की लभदा? आ फलानी सर्कस, फलाना मौत दा खूह, मौत दा ही खूह। मर जाना इन्हां ने अल्लाह ते ओहदे रसूल दी मुखालफत करदे करदे। इन्हां मेलियां ते होर है कि ना अल्लाह तौबा करन दी तौफीक, ना अल्लाह दा जिक्र करन दी तौफीक। ते अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तुसी जाओ, ते जदों वापस आओगे ना फिर वेख लिया जे। फिर एक कौम चली जाती है, खीरां पकाइयां, हलवे पकाए, नजराने पकाए, इन्हां बुतां दे सामने टकाए, दरवाज़ा बंद किया ते टुर गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाके दरवाज़ा खोलिया, वेख्या जनाब खीरां पईयां ने, हलवे पै ने। ते कई आंदे ने मौलवी जी खीरां किते लिखियां ने, हलवे किथे लिखे ने। साड़ी जमात दे एक बड़े मारूफ खतीब ने हाफिज अदील करजाकी साहब, अल्लाह उन्हां दी हिफाजत फरमाए, फरमाते ने मैनू ये दसो कदी किसी ने आलू बताऊं भी पका के खड़े ने? वो इहो कुछ ही खड़ दिओ ना नजराने वास्ते। वो कदी किसी ने आलू बताऊं का भी नजराना दिता, कदी किसी ने नजराने दे करेले भी पकाए ने, आ जाके खीर ही पकांदे हो ना।
ਤੇ ਜਾਂ ਹਲਵਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਫਿਰਨੀ ਪਕਾ ਲਈ। ਤੇ ਖੀਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ अल्लाह दे खलील ने दरवाज़ा खोलिया ते फरमांदे ने अला ताकुलून, वो खांदे क्यों नहीं जे, खांदे क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं आया। आंदे ने मालकुम ला तंतिकून, ओ मैं तुहानू पूछना पिया खांदे क्यों नहीं? ओ मैं तुहानू पूछना पिया खांदे खांदे क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सज्जे हाथ दे अंदर कुल्हाड़ा पकड़ लिया, पूरे जोर दे नाल इन्हां नूं मारना शुरू कर दिता, भनना शुरू कर दिता। किसी दी लत है नहीं, किसी दी बांह है नहीं। फजालहुम जुजाजन, फजालहुम जुजाजन इल्ला कबीरन लहुम, सारियां नूं टुकड़े टुकड़े कर दिता ते एक वड्डे नूं छड़ दिता। चाहते तो वड्डे दी भी तहस नहस कर सकते सन, पर उन्हें क्या ये तो फिर सारा मुद्दा ही गायब हो जाना। तो चलो इनू छड़ दियो हाँ वड्डे नू, तो बाकी सारिਆਂ ਦਾ कीमा कर दियो। इन्हां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। वो वड्डे गल दे अंदर, वड्डे दे गल अंदर कुल्हाड़ा पा दिता। खतीब यही बयान करते ना, वड्डे दे गल च कुल्हाड़ा पा दिता। खैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वड्डे नू छड्डिया ते वापस आ गया। कौम आई नचदी टपदी भंगड़े पांदी, खुशी खुशी खरामा खरामा जाके असी बजुर्गों का तबर्रक खावांगे। क्यों जी यही देन हुंदा ना, असी जाके बजुर्गों का तबर्रक खावांगे। ते उन्हां आके दरवाज़ा खोलिया ते हलाती। इन्हां ने की तबर्रक खाना सी, इन्हां दे बजुर्गों दी तबर्रक बने। वेख्या ते रंग उड्डे, हक्के बक्के रह गया। ते आंदे ने समयना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। असा एक नौजवान सुनिया, वो इन्हां दी बड़ी मरम्मत करदा सी, वो इन्हां दे बड़ा खिलाफ बोलदा सी, वो जदों भी बयान देंदा सी इन्हां दे खिलाफ देंदा सी। असा एक नौजवान नूं सुनिया। आंदे ने अच्छा वो केड़ा नौजवान है? आंदे ने युकालु लहू इब्राहीम, ओनू इब्राहीम कहा जांदा है। आंदे ने ओनू बुला के ले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं बुला के ले आए। आंदे ने इब्राहीम इन्हां दा बेड़ा गर्क तूं कीता, इन्हां दा बेड़ा गर्क तूं कीता। ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बल फालहू कबीरुहुम, ओ जे वड्डे जो है ने ते मैनूं काहे तों पुछदे हो? नहीं समझ आए? ओ वड्डे जो है ने अजे ते मैनूं काहे तों पुछदे हो? आ वड्डे नूं ही पुछ लो। इत्थे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम लियाउणा चाहते सन इन्हां नूं। जदों इन्हां ने कहना वड्डे जो है ने उन्हां नूं वे पुछो, मैनूं की पुछदे हो? ते कुरान आंदा इन्हां ने नीवी पा लई, सर चुका लै ते अपने अंदर ही अंदर गौर करना शुरू कर दिता। अज फस गए हो ना फिर। बड़ियां तुसी गल्लां करदे सो कि इब्राहीम असां प्यो दादे दे दीन नूं नहीं छड्डना, ते अज अगले फसा लिया ही ना फिर। कुरान आंदा उन्होंने अपने आप अंदर ही ना गौर करना शुरू कर दिता। अल्लाह अकबर। तो की होया? फरमाया फराजाऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़्ज़ालिमून। अपने अंदर उन्होंने ध्यान मारिया, हुण कोई दलील लभी, बथेरा सोचिया, कोई दलील लभ जाए, कोई जवाब लभ जाए, कोई जवाब ना लभा। अल्लाह फरमांदे ने अपने अंदर अंदर ही सोच के ते अपने आप नूं पता की आंदे ने अंतुम 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 ज़ालिमून, और तुसी आप ही ज़ालिम हो। ते शर्मिंदगी दे नाल ना सिर झुका लै। सिर झुका के पता की आंदे ने इब्राहीम तेनों पता है बोल नहीं सकते, तेनों पता है बोल नहीं सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने उफ़िल लकुम। हुण इहदा तर्जमा मैं करना कि तुहां करना?
उफ़िन लकुम। एक तर्जमा में अफसोस है तुहाडे ते, अफसोस है। ये तो होया उर्दू दे अंदर, ते पंजाबी च की आंदे हो? करो हाँ वाला तर्जमा। पंजाबी चाहते हो उधर फिरो तुहाडे। अफसोस है तुहाडे ते वालिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुसी फिर भी अल्लाह नू छड़ के इन्हां दी पूजा करदे हो जिन्हां दे बारे हुण आप मूँह पे आंदे हो ये बोल सकदे। पहला मैं तुहानू आना सा ये बोल दे, पहला मैं तुहानू आना सा ये वेंदे नहीं, पहला मैं तुहानू आना सा ये सुन दे नहीं, पहला मैं तुहानू आना सा ये किसी नफा नुकसान दे मालक नहीं, पहला मैं तुहानू आना सा ये तुहाडे हालात जान दे नहीं। तुहाडे हालात जानना ते दूर दी गल है, इन्हां नू ते अपने हालात दा भी इल्म नहीं। पहला मैं तुहानू आना सा ते हुण तुसी आप मूँह पे मनदे हो, हुण तुसी आप मूँह इकरार पे करदे हो कि इब्राहिम तेनू पता ये बोल सकदे, ये कुछ किसे कम आ सकदे। किथे याद आए मौलाना अब्दुल्ला न्याई चौक वाले, उन्हां दी इक्को तकरीर मैं सामने बह के सुनी ते हरफ बहरफ अज भी मैनू याद है। यो ही वाकया ही उन्होंने बयान किया। तो जदों इत्थे आए ना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कि इब्राहिम तेनू पता बोल नहीं सकते, फरमान लगे गुजरात तो अगे एक चुखंडी सी, उतों कबर तो ना एक चादर चोरी हो गई। वो चादर चोर ने चादर चोरी की ते नस गया। दो मजौरां नू पता लगा, उन्होंने घोड़ी फड़ी पिछा किया ते जा चादर चोर नू फड़िया। आंदा तू चादर चोरी की है? तो कहने लगा मैं तो नहीं की। नहीं तू चादर चोरी करके लिया, कबर तो नहीं ला के लियांदी? आंदा ला के मैं कबर तो लियांदी है पर चोरी मैं नहीं की। कबर तो मैं ला के लियांदी है मनना, पर चोरी मैं नहीं की। आंदा कबर तो भी ला के लियांदी है तो चोरी भी नहीं की, ऐ की होया? कहने लगा गल ए वे तुहानू पता धुंध पई है, मौसम बड़ा ठंडा, तो मैं बाबे होरां दा तरला मारिया बाबा जी बाहर ठंड बड़ी है तुसी ते अंदर पै जाए, तुहानू चादर दी वाला अखा दी लोड़ है, तो जे इजाजत होवे तो मैं ना लीला। तो बाबे होरां क्या जा लै जा, बाबे होरां क्या जा लै जा। एक आंदा चला आए वापस चलीए, बाबे होरां दित्ती है। दूजा कहने लगा साह लै आए, वो तो दे सकदे ही नहीं। दूजा ना साह लै वो तो दे सकते ही नहीं, ये तो हमें ड्रामे पे करते कि बाबे हरा दी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर अफसोस है तुहाडे ते, ये हुई गल मैं तुहानू पहला मनाना सा तुसी मनदे नहीं सो, अज आप ही तुहाडे मूँह निकल आई है। तो जदों दलाइल कोई ना रहन फिर आ जाके की हुंदा, लड़ाई झगड़े ते कम उतर आउंदा। इन्हां ने क्या जनाब हर्रिकूहु वंसुरु आलिहातकुम इन कुंतुम फाइलीन। इंज करो इब्राहिम नू जला दिओ ते अपने माबूदां दी मदद करो। पहला ये आंदे सन माबूद साडी मदद करते हैं, आ बुत साडी मदद करते हैं, हुण आंदे ने नहीं तुसी इन्हां दी मदद करो, इन्हां नू जला दिओ साड़ दिओ। इन्हां ने बहुत बड़ी एक चार दीवारी बनाई ते बहुत बड़ी चार दीवारी बना के ओदे अंदर लकड़ियां इकट्ठियां कीतियां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अग दे अंदर सुट्टन लगे ने ते अल्लाह दे खलील की आंदे ने हसबी अल्लाह व निअमल वकील। और मैनू अल्लाह ही काफ़ी है, मैनू अल्लाह ही काफ़ी है। जे तुहानू फिर भी समझ नहीं आई कि तुहाडे बाप दादा दा अकीदा गलत है, जे तुहानू फिर भी समझ नहीं आई तुहाडा अकीदा गलत है, तो मैनू अल्लाह ही काफ़ी है। इन्हां ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अग दे अंदर सुट दिता। आसमान तो आवाज़ आउंदी है कुलना या नारो कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। अगे ठंडी हो जा ते सलामती वाली हो जा। इब्राहिम नू ना अग दा कोई नुकसान पहुँचे ते ना तेरी ठंडक दा कोई नुकसान पहुँचे। तुसी नहीं आंदे अल्लाह तुहानू सलामत रखे, फरमाया सलामन
انج دی سلامتی والی ہو جا کہ میرا خلیل سلامت رہے، میرے خلیل دا وال بھی ونگا نہ ہوئے۔ اللہ دی ذات نے بل دی چیخا چو ابراہیم علیہ السلام نو بچایا، اگ نو گلزار کر دیتا، اور دسیا کی ہے کہ جے باپ دادا دا دین غلط ہے پھر اونا دے پیچھے نہیں چلنا، جے باپ دادا دا دین درست ہے، اللہ تے او دے رسول دے فرمان دے مطابق ہے، پھر اونا دے عقیدے دی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو اپنے فرمان تے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔